हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का टॉप स्टडी क्लास में। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं शेप्स नेम। क्या सीखेंगे बच्चों? शेप्स नेम, वो भी बच्चों कलर्स के साथ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको शेप्स ड्रॉ करने आएंगे। ओके बच्चों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंड फॉल ड्रॉ करेंगे बच्चों हम स्क्वायर। क्या है बच्चों? ये स्क्वायर। नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे बच्चों हम एरो। क्या है बच्चों? ये एरो। ड्रॉ करेंगे बच्चों हम पेंटागन। क्या है बच्चों? ये पेंटागन है बच्चों, ये पेंटागन। नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे बच्चों हम सर्कल। क्या है बच्चों? ये सर्कल। नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे बच्चों हम ट्रायंगल। क्या है बच्चों? ये ट्रायंगल। सो बच्चों ये है हमारे कलर्स। क्या है बच्चों? ये कलर्स। दिस इज ग्रीन कलर। कौन सा कलर बच्चों? ये ग्रीन कलर। दिस इज रेड कलर। कौन सा कलर है बच्चों? ये रेड कलर। दिस इज ब्लैक कलर। कौन सा कलर है बच्चों? ये ब्लैक कलर। दिस इज ब्लू कलर। कौन सा कलर है बच्चों? ये ब्लू कलर। दिस इज येलो कलर। कौन सा कलर है बच्चों? ये येलो कलर। सो बच्चों ये है ब्लू कलर एंड ये स्क्वायर। क्या है बच्चों? ये है बच्चों स्क्वायर। क्या है बच्चों? ये स्क्वायर। ये है बच्चों रेड कलर एंड ये एरो। क्या है बच्चों? ये है बच्चों एरो। क्या है बच्चों? ये एरो। ये है बच्चों ग्रीन कलर एंड ये पेंटागन। क्या है बच्चों? ये है बच्चों पेंटागन। क्या है बच्चों? ये पेंटागन। ये है बच्चों ब्लैक कलर एंड बच्चों ये है सर्कल। क्या है बच्चों? ये है बच्चों सर्कल। क्या है बच्चों? ये सर्कल। ये है बच्चों येलो कलर एंड ये है ट्रायंगल। क्या है बच्चों? ये है बच्चों ट्रायंगल। क्या है बच्चों? ये ट्रायंगल। Write down, repeat again. This is a square, arrow, pentagon, circle, and triangle. Hello kids, like my video and subscribe my channel. Thank you for watching my video. Thank you so much.